wabo huban efi aljinia body no shia Imam Abdul Samad Osman Dabre Nimindawe Enyumre Noroche Ewo Man Online Radio and TV Inshallah Aljini Man Online Radio and TV still without Wallahi Al-Jannatu Firdaus is our limit Inshallah Amen. Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajidi fo yebeda eyotumfo nyankopon asidawura ase wa dum a wade adum yense wahwe so sabri eguso eka won a wote ase nenye se eti ase kwa eguso ekita ye Islam som emu Yesreni shira na sumdwe na homa bro edi amaye kindini yankomshani kronkron Muhammad wanini fiefo ene edom a wodi nachi ene obi biara waye na afamudie ede boasa asumi ene won a wodi won anamoso ebepem sabre aye kasei ene won a obeto aso ede akọ eye ewie Ajidi for Mosonfo Imam Abdullah Yusuf Bamba ena masanemo eshia ewo yejumadi a yatunudin say the reality of life a yadebrem wo Mam Online Radio ena Mam Online TV ena Alpha 104.9 Eneso nyame ayadom yenomo ashia ene yenshiemu a etoso eye ennan ene behwese yenkom shani Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanoso nie waka ede akire yen efa eye ewiase eho Yenshiemu miensa a etwemu no de ye yeyi yensam no efiri eye Quran ene yebehwe eye komshani so ne wono so eka limu bebe pese yede aya mienu bi ebehye eye yensam no ase ansana yede nchiremu no ede atoaso aya edinkan ebefa afri aya Quran sura ayfente suratul mulk eneno Quran sura etoso aduosia enso ne aya a etoso eyemienu Quran chapter 67 verse 2 Otumfo nyankopon ena ekasei أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور نياسين أبابه Aya Quran sura ayfense suratul kahf ne aya a etoso enso eko eyenwotwe aya suratul kahf so eno ene ye Quran sura etoso edunwotwe na chese Quran
chapter 18 verse 7 to 8. Otumfo Nyankopɔn wasi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Nam yɛmfa yɛhwɛ ayɛ din kan Suratul Mulk dia no Nyankopɔn se wɔno a wɔbɔ owuo ɛne ɛnkwa sɛ wɔde ɛbɛsɔ mo ahwɛ ahumumu wɔn a obedi nnwuma pa. Nyɛ sɛ wɔno no ɛno no ɛtwe yɛn ɛde akɔ aya edi nkan nyame adi kan bɔ ne ho ne din dada. Enti wɔno otumfoɔ Nyankopɔn no a ɔbɔ ewuo ɛne ɛnkwa sɛ wɔde bɛsɔ mo ahwɛ mumu hwan ɛne bedi nnwuma pa. Yɛsan bɛhwɛ aya ɛtɔ so mmienu no a wɔse inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Nyankopɔn sɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ neɛ ɛwɔ asase no ɛso ne neɛ ɛwɔ asase no emu no ɛno na yɛde asiesie ɛyɛ asase no. Nti agudeɛ ɛne nneɛma ɛnkaeɛ a yɛtu ɛwɔ asase mu ne neɛ ɛwɔ asase no so nyinara no Nyankopɔn sɛ ɛyɛ zinatan laha, ɛyɛ asiesie a Nyankopɔn ɛde asiesie asase no. Ɛna ɔsɛ linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sɛ yɛbɛsɔ wɔnom ahwɛ wɔnom hwan ɛna bɛyɛ dwuma pa. Hwan mo soso ɛna bɛdi ɛyɛ afɛfɛdeɛ a Nyankopɔn de asiesie asase no so no wɔnom bɛdi akyire na wɔnom agya otumfoɔ Nyankopɔn. Ɛna nyame ɛtoa so no wasi wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Na ɛyɛ ne ɛwɔ asase no so nyinara no ɛbere bi ɛbɛba nyame se yɛbɛsɛe ne nyinara ɛma asase no ada hɔ abere ahwee ɛni so. Adɔfoɔ megye di sɛ aya yi a yɛboroboro so nkakra yi sɛ yɛde kɔ adwendwen mu a na afei yɛbɛhwɛ ɛyɛ twaka a ɛda onipa dasani ɛne asase no a wɔte so no twaka a ɛda wɔnom ntɛm. Busa ho twaka bɛn ɛna ɛda ɛyɛ asase a wɔte so anaasɛ ɔbra no a uwu mu no ɛyɛ ewiase ha setena no twaka a ɛda wɔne asetena yi ntɛm. Yɛhwɛ ɛyɛ twaka no ɛda mu a ngumanimfoɔ sɛ ɛyɛ alaqatul ibtila. Ɛyɛ twaka a ɛyɛ nsɔhwɛ twaka. Ɛyɛ nsɔhwɛ twaka asan sɛ aya no mmehu sɛ yɛwɔ asase yi so sɛ otumfoɔ Nyankopɔn ɛde yɛ bɛfa ɛyɛ nsɔhwɛ bi mu. Nti yɛn a yɛte asase so nyinara no edwuma a yɛba bɛdi no no. Nti wei ne neɛ Islam som ɛka ɛde akyerɛ yɛn sɛ innal alaqata allati tarbutu al-insani bil hayati dunya fi tasawwur al-islami hiya alaqatu al-ibtila. Ɛyɛ twaka a ɛda onipa dasani ɛne asase yi so ɔbra a yɛbɔ na asase yi so twaka ɛda yɛn ntɛm no ɛyɛ nsɔhwɛ. Enti wiase ha yɛba ha sɛ yɛba ba bɛsɔ Nyankopɔn ɛba bɛsɔ yɛn ahwɛ. Sɛnea wɔn a wɔkɔ sukuu yɛka sɛ nsɔhwɛ a nsɔhwɛ a wɔkɔ akɔyɛ amayama wo abɔdin krataa
yo bibia ye no exams hall arafoɔ sɛ ka'atul imtihan enti yen sɔhwɛ a yɛyɛ ɛyɛ exams hall ɛyɛ bia a yɛkɔyɛ saa ensɔhwɛ no ɛno no wiase na afei subject ana courses a yɛkɔyɛ ensɔhwɛ wɔ mu no ɛyɛ jami'i ma ala al-ardi ɛne ne ade a wɔ asase so nyinara no ɛno ne yɛ nsɔhwɛ no obebusa tan time bɛn ɛna da so time ɛda so no nso no ɛyɛ hiya umrul insan ala al-ard time ɛda so no ɛyɛ nipa ɛnkwa ɛwɔ saa asase so ɛnuanom yɛn tie biem yɛn botae nti ɛwɔ asase so ɛne sɛ yɛba bɛyɛ nsɔhwɛ ɛnɔma a yɛbɛyɛ nsɔhwɛ wom ɛyɛ nɔma a ɛwɔ asase ɛso ɛnyinara na bea a yɛbɛyɛ nsɔhwɛ no ɛyɛ wiase no mu na ɛbrɛ a yɛde ama yɛn a yɛde ba bɛyɛ saa nsɔhwɛ no ɛno ne yɛn kwanna a yɛde te asase so ade a yɛpɛ afiri nsɔhwɛ mu no ɛne sɛ nipa sɛ ɔbɛyɛ sutie ɛde ama otumfoɔ nyankopɔn na wɔde otumfoɔ nyankopɔn ɛnhyehyɛeɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ ne dwumadie nyinara mu nti sɛ amma ne saa deɛ a ɛne na nsɔhwɛ no a nipa ɛyɛ no ɛbɛwie ase wɔntumi ɛnni nkonim ɛma no nyɛ yie agyidiefoɔ a saa berɛ yi mutie yɛn yɛnhwɛ ɛyɛ yɛn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam linsɛm bi a wɔkaeɛ a yɛnyɛ firi osuani a ɛfɛn sɛ Abi Sa'id al-Khudri wɔno ɛna de saa hadithi maaɛ ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم agyidiefoɔ kɔmhyɛni nsɛm a ɛnɛ yɛde ɛhyɛ dwumadie no ase no Abu Sa'id se yɛn kɔmhyɛni nyame nhyira n'asomdwie ɛnka no wɔka sɛ inna dunya hulwatun khadra sɛ arab ni kasa bibi yɛ hulwa let's ade no ede ade a ede ene yusu hulwa edema no ene kasa khadra ankasa no ade a eye green anasa eye ahamono na ebrebia na arafo use ede saa kasa yi ede ma ade biara efe enti kasa ade ne ye mono a ade ne ahamono a na kyese ade ne efe Arafo se sifa ena abrafo se adjective enkyirimu a nyankopɔn komhyɛni ɛde ma ɛyɛ ewiase no wɔse ewiase no kure ni sɛ ewiase ɛdɛ na ɛfɛ saa ade mienu wei sɛ ɛdɛ ɛne ɛna ɛdeɛ ɛna ɛfɛ ɛbrɛ bi a ɔbɛte sɛ ade bi ɛdɛ sɛ yɛ kanfo bibi na ɛka kyɛw sɛ ade no ɛdo bon sɛ o pɛsɛ sɛ ade no kɔbɛnya bi ɛde aka ɔkɛtɛ na ɔso wɔhu si na ne dan sitie ɛne kanfo bibi so ma wo sɛ ade no ne fɛ paa ɔbɛnya ɔpɛ bi sɛ nka adeɛ no ɔso wani bɛbɔ so na wɔhu si na ne fɛ sitie ɛna kɔmhyɛni de saa ade mmienu wei nyinaa de ama wiase ewiase yɛ dɛ na ɛfɛ وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون
ɛna nokorɛ sɛ otumfoɔ nyankopɔn ɛde mo baa saa ewiase yi mu ɛma mo bɛyɛ anamsifoɔ ɛwɔ saa ewiase yi mu sɛ wɔbɛsɔ mo ahwɛ sɛn anaa sɛnea mbɛsi ayɛ mobɛsom wɔ no otumfoɔ nyankopɔn no a wɔde mo baayɛ no anaasɛ ewiase no a wɔde mo bɛsoɛ mu no mobɛdi ewiase ne dɛ ɛne ne fɛ akyi gidieni nyame se komhyɛni sallallahu alaihi wasallam wɔse ɛna nyankopɔn de yɛ bɛyɛ anamsifoɔ wote aseɛ sɛn ɛno no kyerɛ sɛ amanfoɔ bi adi anim kan abɛbɔ wɔn bra ɛwɔ asase so wɔn mo kɔ ɛma bi aba ɛma wɔn mo kɔ ɛna bi so aba ɛna saa ɛna aba bɛto yɛn nea yɛn yɛ ɛnɛ yi nyinaa no saa ɛdɔm no a wɔn di yɛn anim no na wɔn so yɛ bi yɛwɔ atikyafoɔ wɔm yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ wɔm yɛwɔ nwomanimfoɔ wɔm yɛwɔ adwumayɛfoɔ ahodoɔ ɛwɔm yɛwɔ ahemfo wɔm yɛwɔ asikafoɔ wɔm yɛwɔ atitirifoɔ ɛwɔm na saa nkurɔfoɔ wei nyinara no ɛnnɛ wɔnom ni hɔ wɔnom ɛkɔ ɛna ebinom so ɛbɛsii wɔn anan wɔnom so ɛbrɛ so yɛ wɔnom so kɔ ɛna yɛn yɛ so yɛabɛsi ɛyɛ saa nkurɔfoɔ yi so anan na onua busa ho ɛbrɛ a yɛreba saa wiase ha no na hwee nkuta yɛn bibiara nkuta yɛn yɛba wiase abrɛ a bibiara nkuta yɛn na mmom adeɛ a yɛbɛnya no asase yi so nyinara no ɛyɛ adeɛ a otumfoɔ nyankopɔn wɔde ama yɛn na wɔde ahyɛ yɛn nsa na wɔhwɛ yɛn sɛn ɛna ɛbɛyɛ enti wei ɛyɛ adeɛ a wɔsɛ yɛma yɛadwen ɛkɔ so yie enti wobɛhu sɛ nnipa no egu ahodoɔ wɔ asase yi so nnipa bi ɛyɛ anibereberefo wɔn ani bere adeɛ deɛ wɔn bɛnya biara no ɛnso wɔnom ewiase dɔ ahyɛ wɔn akoma ma enti mmere biara no wɔn ɛfum wiase sɛ wɔnom anyɛ bibi a na agya wɔn akoma sɛyɛ na bibi so ɛbɛdi wɔn nsam a wɔnom adwen ne wɔn akoma nyinaa no na akɔgye saa de n'akyi na yɛwerɛ fi otumfoɔ nyankopɔn nnipa no bi so wɔ mu nyankopɔn ama wɔnom adom akyɛdeɛ bebree ɛdɔɔso ɛkuta wɔnom na mmom wɔnom ade no wɔ wɔnom nsam wɔn ma ade no anya gyinaberɛ ɛwɔ wɔn akoma mu na sɛ wɔnom akoma ani akyire wɔn nim sɛ sɛnea asi aba wɔn nsam no aba amanfoɔ bi so nsam saa wɔ berɛ bi abɛsena atwam ɛnɛ saa nkɔfoɔ yi ni hɔ enti wɔn sɛ ɛdɛne a wɔn so bɛkɔ enti wɔn mo werɛ mfii ɛyɛ otumfoɔ nyankopɔn a wɔde wɔnom ɛbaeɛ obi nya kakra na koma ne n'adwene ne bibia wɔ so ne werɛ fi otumfoɔ nyankopɔn obi nya bebree na koma nni akyire ekuta no mom ne mu na koma nni akyire enti onua ɛnyɛ ade ne bebrebe a ɛyɛ anaa ne ketewa a ɛyɛ ho asɛm na yɛka na mmom sɛ wode wakoma bɛdi akyire wode w'adwen bɛma ade no na ɛbɛwie ase na owire fi otumfoɔ nyankopɔn ɛno ho asɛm ɛna yɛka enti nyankopɔn kɔmhyɛni sɛ ɛna otumfoɔ nyankopɔn ɛde mo bɛyɛ anamsifoɔ ɛwɔ asase yi so asase a ɛɛdɛ na ɛɛfɛ na wasɔ mo ahwɛ sɛn ɛna mbɛsi ayɛ ɛwɔ asase yi so nti kɔmhyɛni ɛɛkɔ no wɔte fatako dunia gye sɛ nti monsuro wiase o monsuro wiase na kyerɛ ɛma mo mfa mo akoma ɛma wiase ɛma mo mfa mo adwen ɛma wiase munya hwɛyie ɛwɔ asetena a
motena ana bra mobo ewo saa ewiase mu waso wattaqun nisa na munsuro ma soso sana komshani eka onua wutie misabre sawo yoba ana wo ye bema enye wo wasem ene yeka lemum sana komshani eka wasi yensuro ma esanse ohwe eye ewiase oseye a ekoso ewiase nyinara no agina maso ene Islam sum atamfo won mo po a won mo ebo nyinara ekwan a won mo epe biara ede ase Islam sum opedom no fam maso odubo hu se conferences ene enhyemu ahodo a won mo ye nyinara no botane nyinara ewo maso se ye ma fa hudie emma mjuma na mmema ye no emma betimi aye won ma dwin mu se ye ma emma no fa hudie nemum ohwe no kremu pa no a emma no fa hudie na Islam som de ma wo no eno ena won eje afiri won nsam enne se ohwe oman a yewumi promotion biara ebeye na yede ma enenwum ni ato mogu abonten ni ebonyum na emma esa esanse wo mo ene betimi atwe eye amanfo adwen ede aba ade no so nti ehun se ade biara be ni sa wiase bia o se ede ma eden ebata ho emma won mo ya bodie bia otumfo nyankopon wo kan no Quran sura etoso miensa aya fense Ali Imran ne aya etoso edunan Quran chapter 3 verse 14 Yankopon says zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth ila akhir al aya Yankopon say yesiesie no ma bi e de abata nipa de sani akoma ho saa na otumfo nyame aye no na ebra nyame ebobo saa enoma ahodo a wosiesie ya wode ebata nipa akoma ho na nipa wa akono ewo saa de mu no wode emma enedi kan ansana enkoda eyesika ene ne ekeka ho eba enti emma komshani se wattaqun nisa munsuro ma se beya wonum entum sintidua ennam wonum so na wonum entwemo emfiri eye otumfo nyame ekwan so gidieni oni oyerete ennam odo a wo ma oba ni nti wo chia efum otumfo nyame a ontimi nka oba ni ya de a enya enam odo no a wo ma no odo no buru so enti wo fom kura na ontimi nka na kai se sa oba yi ebenam no so na dan kwa mate mu da do kwa mane hunu jem enti ye bedo ye yirenom ye bedo ye ma ne mo ye ma otumfo nyankopon do no emro ne nyinara so ye ma komshani do no emro ne nyinara so e basa no a eno beboa yen wasifa inna awwala fitnata bani Israel kanat fi nisa wasi Israel mano sintidua ana ensohwe a wonum edi kan efamu a wonum antimi a won hwe ase no wasi na enam eye emaso emma eneye wonum nsohwe kese a edi kan se na komshani ka nemom wonum antimi wonum eyirai na wonum eyira manfo soso ene hwe wiase a ede na ekoi unam Facebook unam WhatsApp
Instagram onam internet baby a ede na ekoi oseye a ekɔ wiase ekɔ so ewo wiase dodo no ano ye de abata eye ema ho Israel mano ensohwe anasintidua a nyankopɔn sɛ yɛde ɛto wɔn mo nsɔhwɛ a yɛde ɔmo faa mu nsɔhwɛ di nka ne nam mma so wɔn mo antimi wɔn mo hwe ase wɔn mo yerae ɛna wɔn mo ɛyera amanfo ɛno na ɛnɛ yɛ nitue yi ɛnɛ bibia bɛyɛ ɔman wɛ mu bia no na yɛde ɛma akɔbata ho ti yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wɔka ɛde akyerɛ yɛn ɛno no Yensan kohwe hadith etoso eyemienu eno so yenya firi Amr ibn Auf radiyallahu anhu ana Amr ibn Auf radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wallahi ma al-faqru akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsita alaykum ad-dunya كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم وتلهيكم كما ألهتهم يقوم شني محمد صلى الله عليه وسلم وسو والله وسمي دوتون فون ينكوبون mal faqru akhsha alaykum wasi enyo hia ena mimi suro de mamo yenso enim se ohia ya de ehu ena mohia so amamanfo bebre nya mesoma sei enam ohia so ema amanfo enne wonum nsa bonkum wonsa nifa enyina ye de fom enam ohia so ema amanfo ewurawura mmea bia ni so won muwura ne mkomhyeni so odo nyankopon se nya ohia ene ade osuro de mayen wasu walakinni akhsha alaykum an tubsita alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum wasi ade amsuro ma mo se ewiase ebetene nensa ewo mo so ewiase be gono ho ede amamo na bibiara ebe koyie ede amamo sa wiase a abrabɔ ne bibia be ye from ede amamo wose eno ne ade a misuro ede mamo watete se senia ewiase tene ne nsa ewo edom bia wonum edi manim kan no eno ma koyie ede ma wonum na bibia eda fam ede ma wonum wose fatata fasuha na munkwesi emu akan nsamo predodo na musi akan predodo te se nia won mo yeye no na antwemo adwen amfiri otumfo nyame so eno ama medi makomom te se nia ekodi eye won makomom no ena riwaya bi wasi watul hikukum kama وتهلككم كما أهلكتهم نعم وتهلككم كما أهلكتهم نا أنسيمو تسينيا وسي وونمنو وجديني نيكمشني إيكانون وسينيا أوهياني أديا وسرو دي مايين لمم ني وسرو edi mayen pa ne se ewiase betene ne nsa ewo yen so na bibiara ebeye koyie edi amayen ese senia ekoyie edi ma amanfo bi a won mudi yanim kan na yapre eye ewiase yapre eye ewiase te senia won epre ye yesi akan te senia won esi akan no na ewiase ambetena yakumom antwe ya adwen amfiri otumfo nyame eso ese senia edi ye won awodi yanim kan no ena riwaya foforo ekire se na ansaimo ese senia wasai edom bi a wodi eye manim kan no
Agidiefo nyamsomfo yɛde yɛnsɛm no ɛbɛba awieyɛ ɛberɛ a yɛde hadith wei ɛna ɛba bɛto ɛyɛ mu anim. Hadith a yɛnya ɛfiri osuani a yɛfɛ no sɛ Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. Abdullah bin Umar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Abdullah bin Umar say meti sɛ otumfo Nyankopɔn somani no na ɔwɔka sɛ أيها الناس إن هذه الدنيا دار الالتواء إن هذه الدنيا دار الالتواء لا دار الاستواء منزل الترح لا منزل الفرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ألا إن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ينجنا هانسا ابن عمر سي كومشاني اوتي ايها الناس انسى ادومبي انا كومشاني نو موكاسا نيبا نو دوسو يتا امانسان ان هذه الدنيا دار للالتواء وسن كرسه سا اوياسي eye efie bia eye basabasa eye rough enye smooth eye amena la dara li istiwa wase enye efie bia obaka se eda so toten sa dabi manzil at-tarh eye akumaseye efie la manzil al-farah enye anije fie nemum enye obiara nanim enye obiara nanim se ewiase enye anije fie nemu yakomase ye fie komsheni se famana arafaha na eye obi biara wahu ni saa no lam yafrah lirakha'in eye ewiase anije bi ewiase ahoto no emma onia no anigye walam yahzan li shaqa'in ewiase ahokyere bi no emma na komaseye weni ne komhwani eka enti woto aso no wose ala inna allaha khalaqa ad-dunya dar al-balwa wose muntie no kre a wom se otumfo Nyankopɔn wo bo wiase se enye bia enye efie a wode ne bode ebefa eye ensohwemu ena se na di kan no exams hall no enu ni wiase no wasi wal akhirata dar al uqba na atemuada no enu so ne awiye ewiase eye bia Nyankopɔn de yefa nsohwem na atemuada no eno soso ne awiye enti woto aso no wasifa ja'ala balwa dunya li thawabil akhirati sababa ena Nyankopɔn de ewiase nsohwe no wode eno no ye enyinaso emma eye atemuada akatua yeja atemuada akatua no ewiase nsohwe a ye de Nyankopɔn de befam no wode eno na beye nyinaso ede atua ye ka dankwama atemuada enti wasu thawab al akhirati min balwa dunya iwada
na ɛyɛ atemuada akatua nso so a otumfoɔ nyankopɔn ɛde ɛbɛma no wɔde ma sɛ wɔde hyɛ yɛn nan mu ɛyɛ neɛ enipa ɛhwereyɛ ɛwɔ wiase ɛyɛ neɛ nipa efiri ne nsam ɛwɔ wiase ɛyɛ neɛ nipa akoma sɛe wɔ so ɛwɔ wiase enti fa ya'khudhu liyu'ti enti nyankopɔn wɔgye biara no a wɔgye sɛ wɔma wo wɔgye a na wɔhyɛ wɔ nan mu wɔyɛ betali na ɔsɔ wahwɛ liyagyazi sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgyina saa nsɔhwɛ no so na wɔde atua wɔ ka nti agyidiefoɔ nyamsomfoɔ yɛn nsɛm a ɛnnɛ yɛde ɛbrɛ mu no tɔfabɔ nyinara ne sɛ yɛwɔ saa ewiase ha botaeɛ bi nti ɛna ɛdi nkan ɛde to manim twaka a ɛda onipa dasani ɛne ɔbra a wɔbɔ no asase so no ɛyɛ alakatu ibtila ɛyɛ nsɔhwɛ twaka na ɛyɛ bea a yɛyɛ saa nsɔhwɛ no a ɛyɛ exams hall no ɛna ɛwiase na courses a yɛbɛyɛ nsɔhwɛ wɔ mu no ɛyɛ nɔɔma ɛwɔ asase no ɛso na time anaasɛ berɛ a ɛda ɛyɛ nsɔhwɛ no so no ɛno ne yɛ nkwanna na botaeɛ a ɛwɔ nsɔhwɛ no mu no ɛne sɛ yɛbɛyɛ sutie na yɛasom nyame na yɛde otumfoɔ nyankopɔn ɛnhyehyɛ yɛbɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛ dwumadie nyinara mu sɛ nte saa deɛ a ɛne nsɔhwɛ no yɛbɛhwɛ ase enti yɛ dwumadie ɛyɛ the reality of life ɛyɛ nhyia mu a ɛtɔ so ɛnan ɛna mosomfo imam Abdullah Yusuf Bamba ɛnɛ mede mo ɛbɛsie yɛsrɛ otumfoɔ nyame sɛ kasa a yɛka yi sɛ mfomsoɔ bi ɛbaa baabi a nyame ɔmfa nkyɛ yɛn na sɛ ayɛyie so a ɛho akatua nyankopɔn ɔmfa ɛmma yɛn enti yɛdeɛ nsɛm no si no na yɛdeɛ number so contact number so bɛto bia sɛnea amanfoɔ ɛta ɛbusa ne berɛ biara no number no a obɛtumi sɛ nkitahodie bi obɛtumi ɛne yɛn adi ɛyɛ 0244 183691 0244 183691 anaasɛ 0266 592838 0266 592838 enuanom aha ɛna ɛbrɛ bɛma yɛ kwan ɛmɛde yɛn nsɛm no asi so otumfoɔ nyankopɔn ɛde yɛn nkwa ɛkyɛ yɛn na bɔne biara ansi a na ɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia na yɛato adwumadie no so nyankopɔn ɔnka mo ho wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, dwumadie ID na live ɛwɔ Facebook live na amankwa musi also Masha Allah watching from Qatar. Na Jibril Asaliu onzo se Masha Allah. Nini na akwaye compliments enkwa. Yɛdamu nyinaa mo ase sɛ mo follow dwumadie no. Ni yɛhwɛ sɛ nka question bi bɛbam but Imam nini na ayɛ compliments enkwa anti inshallah yes. Muse ebetimi ayi nyankopɔn onka mo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Radio. Wallahi, Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen.